মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি, সরাসরি প্রভাব দেশে। তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম বৃদ্ধির সম্ভাবনা, আশঙ্কা দেশীয় অর্থনীতিতে ধাক্কা লাগার। আর এই আবহে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকারের উপর চাপ বাড়াতে কৌশলী পদক্ষেপ বিরোধীদের। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা চাইল সংসদে। যদিও বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বের প্রথম দিন নির্ধারিত ছিল লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার বিরুদ্ধে বিরোধীদেরই আনা অনাস্থা নিয়ে। সেই মতো প্রস্তুতিও নিয়ে রেখেছিল সরকার পক্ষ। জারি করা হয়েছিল হুইপ। স্পিকারের আসনে ছিলেন জগদম্বিকা পাল, কিন্তু সেসব কিছুই কাজে এলো না। এই অবস্থায় মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বিবৃতি দেওয়া শুরু করেন, কিন্তু আলোচনার দাবিতে প্রবল হট্টগোল শুরু করেন বিরোধী সাংসদরা। স্পিকারের আসনে থাকা জগদম্বিকা পালের আবেদনেও কাজ হয়নি। অধিবেশন কক্ষে হাতে প্লাকার্ড পোস্টারের সঙ্গে বিরোধীদের লাগাতার স্লোগানিং এর মধ্যেই বিবৃতি দেন বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। আশ্বস্ত করেন সংসদকে। Indian nationals who were in Iran for business purposes were assisted to cross over to Armenia and to return home. The embassy in Tehran remains fully operational, I should say, in fact, on the highest alert. They are totally committed to supporting the Indian community in this difficult situation and in assisting Indian nationals who may wish to cross international borders. আলোচনা ছিল স্পিকার ওম বিড়লার বিরুদ্ধে অনাস্থা নিয়ে, কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ওম বিড়লাকে নিয়ে আলোচনা পরেও হতে পারে, এমন যুক্তি দেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। প্রধানমন্ত্রীর অনুপস্থিতি নিয়েও কটাক্ষ করেন রাহুল। हमारी इकोनॉमी को ज़बरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत ज़बरदस्त चोट लगने वाली है देश को। तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है? बट आपको क्या लगता है वेस्ट एशिया का जो मामला है, क्या वो ज़रूरी नहीं है? क्या प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, जो उन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सवाल उठेगा, तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए। বিরোধীদের প্রবল হট্টগোলের মুখে সোমবার দফায় দফায় মুলতবি হয় সংসদের নিম্নকক্ষ। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে বিরোধী সাংসদরা সংসদ কক্ষের বাইরে এসে হাতে ফেস্টুন নিয়ে প্রতিবাদে সামিল হন। এই অবস্থায় হট্টগোলের জন্য বিরোধীদের নিশানা করেন কেন্দ্রীয় সার ও রসায়ন মন্ত্রী জেপি নাড্ডা। और मैं उदाहरण के साथ आपको बताना चाहता हूं इस हाउस में इनका रोल क्या है। इन्होंने बहुत हल्ला किया एसआईआर के बारे में। आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा का मौका दिया। इनका रिकॉर्ड आपको सामने रखना चाहता हूं। इन्होंने बहुत हल्ला किया, ऑपरेशन सिंदूर, जरा चर्चा करो, पहलगाम का अटैक। 16 घंटे डिबेट चली, और जब गृह मंत्री जी ने जवाब देने की बारी आई तो ये विपक्ष वॉकआउट करके चला गया। ये इनका रिकॉर्ड है, इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। পাল্টা জবাব এসেছে বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের থেকেও। রুশ তেল কেনা নিয়ে মার্কিন অনুমতি নিয়ে কেন্দ্রের মোদী সরকারকে আক্রমণ শানিয়েছেন সমাজবাদী পার্টির সাংসদ অখিলেশ যাদব। प्रधानमंत्री जी के साथ जो जर्नलिस्ट गए थे वो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे, लेकिन जब उनकी कवरेज देख रहे हैं तो वॉर जर्नलिस्ट बन गए। तो वो कैसे लौटेंगे वापस? और फिर हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, हम अमेरिका का ऑर्डर मान रहे हैं। तो हमारी आत्मनिर्भरता और हमारे देश को कोई डिक्टेट कर रहा है कि आपको तेल कितने दिन खरीदना है, कितना ले पाएंगे आप। तो ये कहीं ना कहीं बहस होनी चाहिए, क्योंकि वो परिस्थितियां दूसरी थी, आज परिस्थितियां दूसरी हैं। इसलिए विदेश नीति पर और जिस तरीके से विदेश नीति नीलाम की है सरकार ने, उस पर चर्चा होनी चाहिए। সরকারকে বিপাকে ফেলতে বিরোধীদের হাতিয়ার মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ। আরো নতুন পন্থা যে বিরোধীরা নেবে তার বলার অপেক্ষা রাখে না। বিরোধীদের সামলে সরকার পক্ষ কিভাবে সংসদ সুষ্ঠুভাবে চালায় সেটাই এখন দেখার। নিউজ টাইম।